अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज ईद उज़ुहा की तरकीब दोबारा सुन लें। इसमें नियत इस तरह करनी है, 2 रकत नमाज ईद उज़ुहा वाजिब माँ 6 ज़ायद तकबीरें, और नमाज इस तरकीब से पढ़नी है कि पहली रकत में 3 तकबीरें ज़ायद होंगी, दूसरी रकत में 3 तकबीरें ज़ायद होंगी, और तरकीब भी होगी। पहली रकत में तकबीर उला यानी पहली तकबीर के बाद हाथ कानों तक ले जाएँ और फिर बांध लें। फिर सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद दूसरी और तीसरी तकबीर में अल्लाह अकबर कहकर हाथ कानों तक ले जाएँ और छोड़ दें, और चौथी तकबीर में अल्लाह अकबर कहकर हाथ कानों तक ले जाएँ और फिर बांध लें और बाकी रकत मुकम्मल करें। दूसरी रकत में सूरह फातिहा और दूसरी सूरत पढ़ लेने के बाद यानी रुकू से पहले 3 ज़ायद तकबीरें इस तरह होंगी कि पहली 3 तकबीरों में हाथ कानों तक ले जाएँ, छोड़ दें, और चौथी तकबीर में हाथ कानों तक ले जाए बगैर रुकू में चले जाएँ, और उसके बाद सलाम फेरने के बाद उसी तरह बैठे रहें तहियात की हालत में। उसमें खुतबे होंगे, खुतबे उसी तरह से नमाज के लिए समय तकलीफ दे रहे हैं।
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله 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 الله. سمع الله لمن حمده. الله الله الله. الله
لا
سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اللهم
أطلبه منا السلام وارد علينا كرما وفضلا وإحسانا وعفوا منه السلام واجعل سلامه علينا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين أمانا ظاهرا باطنا دائما أبدا من كل سوء ومن كل مكروه ومن كل معصية ومن كل عدو ومن كل مرض ومن كل مصيبة في الدين والدنيا والآخرة في الأهل والجسد الذي تنحل به القلوب الذي تنحل به القلوب وتنفرج به الكرب إن شاء الله وتنفرج به الكرب وتنفرج به الكرب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بواسنا بفرجنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بواسنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع